કોંગ્રેસની 10 દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનો પ્રારંભ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ખડગેએ કર્યું ઉદ્ઘાટન। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રાજ્યમાં સંગઠનને મજબૂત કરવાના હેતુથી સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત 10 દિવસીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન જૂનાગઢ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। આ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન બુધવારે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે રાજ્યમાં બીજી વખત આ પ્રકારની પ્રશિક્ષણ શિબિર યોજાઈ રહી છે તે ગૌરવની વાત છે। પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ વધુમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું કે આ શિબિરમાં પક્ષના નવનિયુક્ત જિલ્લા પ્રમુખોને રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક જેવા વિવિધ વિષયો પર નિષ્ણાતો દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે। પણ શિબિર 10 સપ્ટેમ્બરથી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે અને તેમાં પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ ઉપસ્થિત રહેશે। આ પહેલા જુલાઈ મહિનામાં આણંદ ખાતે રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં 3 દિવસીય પ્રારંભિક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે મિશન 2027ના લક્ષ્ય સાથે પક્ષનો આગામી રોડમેપ આ શિબિરમાં નક્કી કરવામાં આવશે। તેમણે ઉમેર્યું કે અમે સૌએ નવી ઉર્જા સાથે ગુજરાતમાં કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। જિલ્લા પ્રમુખો અને સમગ્ર પ્રદેશ કોંગ્રેસની ટીમ પક્ષના મુદ્દાઓને જનતા વચ્ચે સફળતાપૂર્વક લઈ જશે। તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નેતૃત્વના સહયોગ અને मार्गदर्शन नवा પડકારોનો સામનો કરીને काम पूर्ण કરવામાં આવશે। हम सब के लिए गौरव की बात है कि ये दूसरी प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है। पहले राहुल जी की उपस्थिति में आनंद में भी 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ। बहुत अच्छे तरीके से सभी जिला अध्यक्षों ने पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके एक नई ऊर्जा, नए विचार और नई रणनीति के साथ गुजरात में काम करने का शुरू किया है। आदरणीय खड़गे साहब, मैं आप सबको लीडरशिप को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास गुजरात में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके जो एक प्रक्रिया गुजरात से शुरू की है, वो विश्वास को हमारे जिला अध्यक्ष और पूरे प्रदेश कांग्रेस की टीम हम सब मिलके उसको बहुत अच्छी तरह लोगों के बीच में ले जाएंगे। और पार्टी की जो हमारे से अपेक्षा है कि पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, जन जन के इश्यू को लेके पार्टी का कार्यकर, पार्टी का नेतृत्व उसके लिए आवाज बनने का काम करे। और जहां भी लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस का कार्यकर्ता करे। ये विचार को गुजरात से शुरू किया है और गुजरात में हम उसको सफल करके दिखाएंगे। चैलेंजेस बहुत है, लेकिन हमारे नेतृत्व का जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे नेतृत्व का जो हमें समर्थन मिल रहा है, वो चैलेंजेस को हम अच्छी तरह से ताकत से पूरा भी करेंगे। आज हमारे बीच में खड़गे साहब आए हैं। उनका बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। नीचे से लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का उनका जो सफर रहा है, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी। और मैं सभी जिला अध्यक्षों से विनती करता हूं कि 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, हम सब साथ में ही है। 12 तारीख को राहुल जी भी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। अलग अलग विषयों के अलग अलग स्टेट से जो भी एक्सपर्ट है, हमारे लीडर है, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं, वो भी हमें प्रशिक्षित करेंगे। तो सबसे हम कुछ लेके ये मिशन 2027 जो राहुल जी की पार्टी की हमारे पास अपेक्षा है, उसको पूरा करने के लिए